surtout d'après les feedbacks les géo, c'est on va dire des aspects généraux d'une politique publique. Et maintenant, je vais sur une politique publique sans que on essaie de mettre cette politique publique dans ses aspects généraux. لكن المشكل أن البوليتيك بوبليك تحلنا على 20,000 باب آخر. واللي باش نحاول نشوفوهم في البريزونطاسيون هذه je vais essayer de montrer différents contextes, de parler de différents concepts, différents contextes et différentes notions. Petit à petit, نتعرض لune notion ومن بعد نمشي بها ونعرفها ونحاول نجيب نوسيون باش نشوفوا كيفاش اوتوماتيكمون هي اون دوزيام نوسيون اللي باش تدخل عليها نحاول نعرفها ومن بعد نشوفوا الانتراكسيون مع بيناتهم كيفاش باش تجي. Ça va être comme ça va être un enchaînement de notions, un enchaînement de concepts et un enchaînement de choses اللي هما يمكن نعرفوهم اللي هما داخلين معناتها متداخلين مترابطين في بعضهم اما ما نعرفوش اللي éventuellement on n'arrive pas à voir clair comment ça se passe, cette interdépendance et cette indivisibilité parfois entre ces différents concepts. أول حاجة يا جماعة نحب نسأل سؤال le politique ولا la politique؟ En général, on utilise la politique. Alors, tu تقول les politiques. Le politique, la politique et les politiques. علاش معناتها باش تشوفوا حتى في التعريف نتاعو البوليتيك هذا حتى في التعريف نتاعو on n'arrive pas à définir c'est au masculin ou au féminin. Allez. C'est des notions différentes. Plus ou moins différentes. Bon, ça مش بتشو mais bon mais là on va essayer. Mais il faut qu'on le politique. Le politique. On peut le définir comme suit. C'est l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir. C'est des efforts, un ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir. On est en train de faire du politique. Parce qu'on est en train d'influencer le pouvoir et la répartition du pouvoir. C'est pour ça qu'on appelle ça aller voter, c'est un droit de vote, c'est un droit civil et politique. Soit entre les États, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un État. Ça, c'est le politique. Donc, c'est l'ensemble des efforts que l'on fait pour participer au pouvoir, influencer le pouvoir à l'intérieur de l'État. Et même de l'extérieur de l'État, هذاك علاش يقول لك parfois تسمعوها يمكن التعامل مع جهات أجنبية وكل ولاد ما كلاو. La politique. Stratégie. Stratégie هذيك باش تجينا au fait هما la politique ou les politiques يقربوا لبعض. En fait, c'est la scène où s'affrontent les individus et les groupes en compétition pour conquérir le pouvoir de l'État. C'est la scène où s'affrontent les individus et les groupes en compétition pour conquérir le pouvoir de l'État. C'est justement Al-Ahzab Siyasiyya, etc. Ça, c'est cette scène-là qui, on va dire, qui reflète la politique. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Le pouvoir de l'État est influencé directement par les moyens du pouvoir et les moyens ouverts à un système de revendication. Les moyens du pouvoir, les institutions de l'État, ou par les moyens de revendication. Quand il y a un groupe politique qui sort dans la rue et qui revendique quelque chose,
Ça, il est en train de faire la politique. التخمام اللي يخموا باش هو يخرج على الساحه السياسيه ويعمل des revendications, c'est le politique, c'est les efforts justement. Donc c'est l'acte en fait, la politique. Plus ou moins. Les politiques, justement, سامحني اللي قال لي les politiques. باسم justement là où on arrive, les politiques, c'est un ensemble de prises de décisions justement et de mise en œuvre de ces décisions. Ce qui suppose l'élaboration d'un plan d'action de manière globale, générale, la proposition d'un programme d'action et l'application d'un programme d'action. Et c'est justement les politiques publiques. معناتها شوفوا كيفاش توا rien qu'en parlant de politique, باش نحكيو politique publique, شوفوا les étapes اللي تعدينا بهم, le politique, la politique et les politiques. باش وصلنا في الاخر اللي حاجتنا فيه للدواء هذا اللي هي وهنا حالا نفتح قوس معناتها sur le plan linguistique. L'anglais, la langue anglaise, elle est beaucoup plus, comment dire, est beaucoup plus expressive. Mine de rien, on a toujours connu le français comme étant la langue des différentes notions et des différentes nuances. في هذه بالذات طلع l'anglais هرب. Justement, elle offre l'avantage de l'utilisation de termes distincts. La politique, politics, qui est la scène où s'affrontent les politiques, justement, policies. D'accord? Est-ce qu'on arrive à voir la nuance? Là, une tentative de définition. Une politique publique, c'est l'énoncé des orientations et des objectifs d'un gouvernement ou d'une collectivité sur un sujet d'intérêt public. هذا الكلام اللي كان يحكي لنا فيه سي سمير. دونك مانيش باش نقعد عليه، مانيش باش نقعد نفسر اكثر بحكم سي سمير تعرف. Je ne sais pas. Et sinon, entre-temps, s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Une prise de position concernant un phénomène social déterminé et une orientation influencée par des divers facteurs sociaux. Ça, c'est ce qu'on appelle une politique publique. Une orientation, une prise de position et une orientation qui est tirée par les facteurs sociaux et les phénomènes sociaux aujourd'hui sur le terrain. C'est l'idée de départ. Et un instrument étatique par les moyens du droit et d'un programme public. L'instrument les institutions de l'État. Une politique publique, pourquoi on n'intègre pas le facteur diagnostic des problèmes dans une politique publique? Quand on parle justement d'une orientation influencée par les divers facteurs, l'influence par les divers facteurs sociaux, fait deux diagnostics. Parce que le diagnostic, c'est un travail technique. Là, on parle de politique publique, donc d'orientation. Donc justement, de vision. Attends, je ne pas qui justement la vision et l'orientation. Mais le diagnostic et les statistiques et tout ce, c'est un travail après tout technique. On parle de vision, d'objectif, orientation. Ça veut dire qu'on n'a pas d'éléments opérationnels dans la définition d'une politique publique. On a orientation, justement, ce qui est opérationnel, c'est l'intérêt public, c'est quelque chose d'opérationnel. C'est les institutions, c'est quelque chose d'opérationnel. Et c'est le droit, qui est quelque chose d'opérationnel. Justement, لازمنا نفرقوا بين الدولة اليوم تعاملت اللي باش تصير فيها une politique publique اليوم تعاملت واليوم تخلقت واليوم باش تخلق les institutions نتاعها وبين الدولة ديجا موجودة donc elle est déjà régie par le droit وهذا باش نشوفوه au fur et à mesure. خاطر le politique public ينجم يعمل البوليتيك اللي يحب عليه. Mais il a des limites derrière lui. Il a des limites sur son dos. اللي هما بقى باش نشوفوهم شوية بشوية. C'est la loi, principalement. Tout à fait. Et les institutions et la marche des institutions. Les garde-fous. Et donc, comme c'est les garde-fous.
Donc, les composantes d'une politique publique, c'est un contenu, un ensemble d'éléments matériels d'actions formelles, qui met les textes juridiques, et informels comme un discours. Tu prends un discours, qui fait le discours, il est très varié. Justement, c'est le moyen opérationnel qui m'a dit, c'est les actions formelles, les textes juridiques. C'est un programme sectoriel qui m'appelle aux politiques étrangères, politique de santé, politique d'éducation, politique carrière. C'est une à la politique publique dans des programmes sectoriels. Une orientation d'intérêt. Bien sûr, où est l'intérêt? Ce n'est pas uniquement un intérêt, uniquement partisan, on va dire, puisqu'on parle de politique et de partis politiques. Ce n'est pas uniquement un intérêt partisan, c'est un intérêt public. C'est une vision, c'est une orientation, justement. Une capacité, une autorité, même de coercition, à commander et à organiser la société humaine ou la population. أنا ما تجينيش تقول لي أنت مجتمع مدني شعملت الدولة. أنا مجتمع مدني ما عنديش قوة القانون، ما عنديش البوار دو كويرسيسيون. مش عندي ما نعمل لها الدولة. ماكسيموم نصيح ونعيط في الشارع. في اللوبينغ معناها. ماكسيموم نعمل لوبينغ. أما أنت كدولة عندك لو غوفرنمون تاعك، لي مينيستر نتاعك، لو شيف دو ليتا، لو شيف ديتا، لو درا شنو، القضاة اتسيتيرا اتسيتيرا، انت تنجم تبدل، انت tu peux prendre des décisions. C'est à toi de prendre des décisions. معناتها حتى à un certain moment, je vais essayer de relier au fur et à mesure ce qu'on a pu voir durant les 70 ans avec توا كيما سمعنا حتى وصل رئيس حكومه خرج قال لك والله مانيش فاهم انا الحكومه فاش قاعده تعمل. مش فاهم روحه معناها. لا on a écouté des absurdités. Mais sans bref, on a écouté des absurdités. Je ne sais pas, c'est un discours politique justement pour essayer de diversifier ou faire diversion ou les autres. والا il pense vraiment السيد انه مازال ما خرجش من المعارضه ومازال ما خرجش من الوعي، ما نجموش نعرفوا. نجموش نعرفوا. ولا إلا كان pouvoir ولا réellement il y a une force dissidente justement بارك الله فيك il y a réellement une force dissidente في وسط الدوله اللي ما خلاتوش. معناتها غير كو توا هاو بيناتنا هاو حللنا كلمه خرجت في ديسكور ضحك عليها شعب كامل، لكن هاو توا خرجنا 3 suppositions. Les attributs, donc, comme un pouvoir et une autorité publique à exercer, un régime politique qui se définit comme légitime, donc un régime politique un phénomène ou des phénomènes ou facteurs sociaux qui nécessitent une intervention, une stratégie. Madame, juste pour le diagnostic, c'est toujours là. Les institutions de gouvernance, des actions et programmes à mettre en œuvre, et justement par des décisions et selon, bien évidemment, une volonté politique. Exactement. Une décision, j'ai beau dire dans mon discours, je vais respecter l'état de droit, pendant un bon moment, l'état de droit, les institutions, etc. Mais il n'y avait aucune volonté sur le terrain de respecter ni l'état de droit, ni les institutions, ni les droits de l'homme. Le contexte, justement, oui, une politique publique, c'est un État. Il y a des juristes, voilà. Oui. Il y a des juristes. Un juriste. Un juriste. C'est très, on va dire, c'est très, comment dire, c'est un peu délicat, je vais dire, surtout, madame Anna, juriste Barka. C'est très délicat ce que je vais dire, donc, essayez de m'arrêter à chaque fois où عندكم نقطة ما كنتش موافقين عليها ولا ما فهمتوهاش. داكوردو؟ كان عندكم أي نقطة ما فهمتوهاش ولا ما كنتش موافقين عليها ولا تحبوا فيها أكثر توضيح، essayez de m'arrêter.
خاطروني باش ندخلوا dans des définitions un peu pointues. Un État, justement, c'est un espace le contexte d'une politique publique, c'est l'État, dans son espace interne ou international, où il peut exercer sa souveraineté, bien sûr. معناتها باش نعمل بوليتيك بوبليك مانيش انا تونسي وحزب سياسي ننشط في تونس مانيش باش نعمل بوليتيك بوبليك في فرنسا باش نعملها في الوسط تونس. Destiné à une population déterminée, bien sûr, باش نعملها الشعب اللي انا ننتمي له dans l'état ou relevant de sa souveraineté, bien sûr, donc il relève de ma souveraineté comme État, par les moyens d'une autorité publique. Bon, les moyens d'une autorité publique, ça peut être l'administration, ça peut être le police et les barras, ça peut être Aoun Soujoun, ça peut être tout. Ça peut être le professeur qui est tout, ça peut être le tabib qui est les patientaires, ou ça peut être tout. Tout ça. À travers les institutions de gouvernance reconnues par son régime politique. Bien sûr, un exemple. Des institutions reconnues comme légitimes. عندنا l'exemple parfait تاع صندوق 26 علاش تنحى صندوق 26 ما يهمناش في كل اللي حطوه عليه وندرى شنو واللي هو صندوق السرقه ما يهمناش في الكلام هذاك الكل. صندوق 26 جاء le gouvernement légitime d'après 14 janvier قال لك هذايا بالنسبه لي انا c'est pas une institution légitime. Il n'a pas réalisé les objectifs Éventuellement, le discours qu'il a été pris, oui. Mais qui me prend, c'est un discours. Après, personne ne nous a montré qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Une institution mais légitime est reconnue par le régime. Mais là où on a reconnu comme légitime, un régime politique qui se définit comme légitime, c'est lui-même qui se définit comme légitime, ou on y prend une institution reconnue par le régime. D'accord, ça m'a fait. مؤسسة رئاسة الدولة مثلا في تونس كيفاش يقولوها la légitimité نتاعها elle a été كيفاش يقولوها تسحبت منها كيف نقولوا تسحبت منها صلاحيات وتسحبت منها دي كومبيتونس معناتها لا ليجيتيميتي نتاعها نقصت شويه معناتها صوره رئاسه الدوله في الرجيم القديم ما عادش ليجيتيم بالنسبه للرجيم الجديد. داكور هذا هو جيسي اسكو سي كلير par l'évolution qui règne dans le pays. C'est par rapport à la personne qui est l'héros à Tawara. Pas du tout. Par rapport au régime politique. Par rapport à l'évolution du régime politique Fitouns. C'est vrai, il y a tout un contexte اللي خلاها تولي هكاكا متفاهمين فيه ما احنا مخلينه على جنب. Mais نعطيكم في كيفاش l'évolution des institutions كيفاش تنجم تكون ليجيتيم تولي ماهيش ليجيتيم تكون ليجيتيم تولي اقل شويه ليجيتيميتي باش تعطي صوره جديده. داكوردو هذاك هو. Il y a aussi des nouveaux lois qui ont fait que cette institution a perdu un peu de sa légitimité. شد لي الرمار كبير من بعد نرجعوا لها حاجتي بنت. Légitimité. شد لي الرمار كبير من بعد نرجعوا لها حاجتي بنت. C'est pas question de légitimité, mais question de compétence. C'est une question de perception, c'est la légitimité. كيفاش؟ Parce que c'est une institution qui est inscrite dans les lois, dans la Constitution et tout ça. Puis la révolution et les événements de 14 janvier et après ont fait que le régime politique en Tunisie a évolué, mais sur le plan de légitimité, et que cette institution est reconnue par les lois et elle est adaptée et elle est conforme aux lois, ça reste je ne sais pas pourquoi elle devait être moins légitime. جوست اي في كونتينيو حاب تجاوب؟ مش نجاوب أي. حسب ما فهم ولا مشروعيه مشروعية. مش شرعيه مشروعية. ما جماعه فهمت شرعيه
مش الشرعيه. لا المشروعيه. مشروعيه. مازلنا نحكيو في اطار المشروعيه يا جماعه، لا ليجيتيميتي دون لو سونس نتاع المشروعيه. وانت جوست باش نجاوب باش نرجع لك، انت شوف انت كيفاش معناتها في البريود هذيك اللي تبدل فيها رئيس الدوله واللي تبدل فيها كذا، وحكيت انت بدك حكيت على كومبيتونس اي بيرسيبسيون بارابور ا اون كومبيتونس اللي موجوده في دستور. اول حاجه عملوها جوستومون هما اش قالوا؟ قال لك الدستور 59 ما يلزمناش وباش نعملوا دستور جديد ومشينا في تمشي جديد. Et c'est à partir de ce moment-là où toute la légitimité, dans le sens de مشروعي, tout ce qui est avant, تحت في الماء ودخلنا في tout un autre processus اللي bon مانيش هوني باش نقيموه لو بروسيسوس il est bon, il est mauvais, il est كذا, mais tout un autre processus اللي خلانا نمشيو في نعطيو مشروعية جديدة et justement دستور de 27 janvier 2014. اللي منه هو بدينا اكزاكتومون بدينا نحكيو على انتخابات ومشينا ننتخبوا اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. خلينا نقدموا بشوي بشوي خاطر مي سي تري بيان راهو اللي قاعدين تتفاعلوا معايا كيما قلت لكم حاجه ما تعجبكمش توقفوني ديريكتومون. دونك هذا بلوز او موان الانتراكسيون بوليتيك بوبليك. حكينا على ايتا وحكينا على ايتا وحكينا على بوليتيك بوبليك. باش نشوفوا شنو ليتا هو هوني. Il a ses pouvoirs et ses autorités, il a son régime et ses institutions, donc il a ses stratégies et ses décisions. Ça, est politique publique, c'est là. خلينا نحطوا في مخاخنا الدياغرام هذايا mais sans que نخموا انه هذايا سي ان دياغرام بيراميدال معناها دو بريوريتي. mais باش نشوفوا كيفاش الواقع باش يفرض انه سي ان دياغرام pyramidal. La plénitude des pouvoirs de l'État, on a un État justement, on a un État qui a des pouvoirs qui m'appellent, les pouvoirs il a soit le législatif à travers un parlement, soit l'exécutif à travers un gouvernement, soit un pouvoir juridictionnel à travers les différentes juridictions. On est justement, je n'ai la question tagienne, l'opération. Politique publique, mais j'ai l'opération. Elle est l'opération. Elle est le côté opérationnel. C'est toutes ces institutions. Ça, c'est le côté opérationnel d'une politique publique. Côté opérationnel, macro, on va dire macro-opérationnel. Le côté autre, opérationnel, dans l'orientation, dans le diagnostic, c'est de la micro-opération. Ça, c'est la macro-opération. خاطر هذاك الميكرو اوبيراسيون ماهوش باش ينجم يخدم اذا كان باش يمشي يجبد معلومه ما عندوش الحق باش يجبدها. كما قال سي سمير قبيله قال هما غيورين عن نفاذ المعلومه اكثر منا. وشوفوا كيفاش حالين. باش نشوفوا الكونتكست كبير. La gouvernance, c'est l'exercice justement, la politique publique, l'État, la gouvernance. La gouvernance, في الميثودولوجي اللي استعملتها باش نعرف الجوفرنانس باش نخليها نعلقها، وين باش نمشي باش نعاود نقف عليها، وين باش نقدم من بعد باش نعاود نقف عليها. C'est l'exercice de l'autorité publique au nom des citoyens afin de promouvoir le bien-être économique et social. Ça, c'est la gouvernance. خلينا نحطوها في مخاخنا كتعريف كديفينيسيون. L'interaction, justement, les différentes interactions, l'État et le pouvoir, la politique publique et l'orientation, la gouvernance et l'institution. Je trouve une gouvernance aussi. L'état de droit, l'évaluation et la régulation. L'état de droit, زعما نقفوا توا على l'état de droit. شوفني هذا جديد élément جديد état de droit خلينا نقفوا عليه نشوفوا شنو. L'intervention du droit, c'est sur 3 niveaux. La création des normes, justement la stratégie, décision et orientation, c'est le pouvoir au niveau du pouvoir législatif. Il a 3 pouvoirs à l'État. La création des normes, l'application des lois, il crée des normes justement pour les appliquer. Justement,
le pouvoir exécutif, l'action d'application des lois, des stratégies et des orientations, justement, il va prendre une stratégie qui fait une stratégie une réforme totale et globale de la santé publique ou بنجي نفرضها على طبيب يخدم d'une manière depuis 20 سنة. Si j'ai pas justement cette capacité de coercition, أني باش نفرضها عليه par la loi. Le contrôle du respect des lois, c'est le pouvoir juridictionnel اللي justement أنا باش نفرض عليه حاجة ما لازمنيش نمثلو هو من الحقوق نتاعو. S'il a des droits acquis ونقف عليهم les droits هذوما ما لازمنيش نمثلو من الحقوق نتاعو. Alors justement, il doit y avoir des institutions de contrôle du respect des lois, qui est le pouvoir juridictionnel. C'est la trilogie, la triangulation, Donc, on va essayer de définir le droit d'une manière dynamique. C'est l'ensemble des règles obligatoires qui régissent la société, élaborées selon des formes et procédures déterminées et soumises à la légalité. Justement. L'applicable, disons applicable dans un territoire déterminé et par des autorités compétentes. مانيش انا باش نجيب باش نجم société civile ما عندي حتى سلطه باش نجيب باش نقول انا باش نطبق une stratégie. ولا سمعت انه في وزاره الصحه عاملين استراتيجيه نمشي نجبد استراتيجيه خاطر ولد عمي يخدم غادي نمشي نجبدها استراتيجيه هذيك ونبدا نحب نطبق فيها خاطر انا عجبتني الاستراتيجيه هذيك. ما عندي حتى سلطه وحتى مانيش كومبيتون باش نجم نطبق. Et contrôlé par des autorités compétentes. Et c'est là où on dit, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. D'ailleurs, période 14 janvier, 17 décembre, 14 janvier, il y a quelque chose qui a été les tralets dans les réseaux sociaux. Et le kelma, c'est une phrase de Montesquieu, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. في تونس زدناها حاجة أخرى, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir, y compris celui des armes. Chez les blogueurs, y compris celui des armes. معناتها le pouvoir qui arrête le pouvoir, y compris celui des armes. هاو صار مشدد. Donc la société civile ne peut pas arrêter le pouvoir. La société civile, elle n'a que la revendication et l'influence et le plaidoyer. Une partie prenante et non pas la seule partie prenante. Tout à fait. باش هالدروا هذا يا اخي الدروا يا اخي شنو يا اخي معناتها حتى احنا تربينا حتى في dans un contexte étatique اللي عشنا فيه اللي حسينا فيه ان سيغتان مومون دو كيلكو شوز دو با لوجيك باش ما نستعملش كلمه اخرى انك في وقت البوليس تحسه يصنع في القاعده القانونيه في وقتها. جوستومون نو صحيح ولا لا سي هو يصنع القاعده القانونيه في وقتها تحس ويصنع فيها. لا في ان ترافاي دو كونتكستواليزاسيون. الراجل ليجيسلاتيف هو لا اكثر حاجه باللي سلو الكونتكست يعرف قداش عندك. فما اكزومبل انا ديما تو افي يا سا وشد الرمارك هذي خاطر ما بعرفش نستحقوا. فما اكزومبل ما نعرفش انا اسكو الخياني شاطروني فيه الراي ولا في الكود دو لا روت ايش يقول وقت اللي ضو اورانجي وصلت انت وضو اورانجي انا ما نعرفش يقول. لا مازال طرقات كنا عندنا اذا ما عندكش كونترانت وقت اللي وصلت انت سيء وصلت وضو اورانجي شو تعمل؟ تقول لك امر بسرعه معناه يلزمك في ساعه تمشي يلزمك تمشي سيرتو اذا كان ثم شكون وراك معناها اذا كان انت باش تقف معناها بروسكومون في الاخر باش يضربك من تاني. الور كو البوليسيه في تونس ينظروا تتعدى في الاورانجي يقول لك حرقت الضوء يا ودي انا تعديت في الاورانجي. فهمت؟ الكود دو لا روت تشوفوه انا ديما نتعرض نقول لك في حاله انه ضوء اورانجي وثم حاجه وراك لا ريبونس امر بسرعه معناها نمشي في ساعه. فهمت؟ ما تسميش حرقه الضوء.
في تونس البوليسي معناها تحسوا انه معناتها justement c'est ce sentiment تاع غبن on va dire on va appeler ça معناتها sentiment تاع غبن انك مش كان معناتها بون يمكن l'exemple le plus courant خاطر الناس الكل تستعمل الكراب plus ou moins vu notre fameuse politique publique de transport public justement انه ما انا باش نمشي لحاجه اخرى نمشي انه انا ماشي باش نجبد مضمون اخفى ونلقى العون البلدي اللي قاعد ينظر غاديك قاعد يعمل في قواعد جديده وقوانين جديده والاداره تسكر نص نهار يقول لك لا انا ل 11 ونص لازمني نسكر السيستم وريزو طايح و اتسيتيرا اتسيتيرا نو سي فغي سي فغي هذا ايش معناه؟ هذا اسكو هو معناتها هذوما لي دو زيكزامبل اللي جبدناهم اسكو هما دي زيكزامبل نتاع انه عباد مؤهلين باش ياخذوا دي ديسيزيون وباش يشرعوا دي ديسيزيون. تو نشوفوا وقتاش مؤهلين وقتاش ما همش مؤهلين. انا والله سي انيس اللي تحكي فيه ربما يتعلق باحترام القانون مش بالتشريع. أما التشريع للقانون وسن القانون وإشكالية التشريع ربما ينطرح فيما وقع في المجلس التأسيسي عندما أول خطوة للتنفيذ وقع الاختلاف هل يسمي الحكومة الرئيس السابق أم الرئيس اللاحق؟ هذيك هذه المشكلة في التشريع لا كاليتي تو نقف عليها. أما هذه عون ربما في هذه لا العون عند رئيسه الرئيس المباشر هو اللي يفرض عليه احترام القانون. تو نقفوا عليها جوستومون معناتها كما قلنا وكلامك هذاك هو انا وياك انا وياك دون لو ميم سونس جوست معناتها حاجه بركه اللي باش نوصلوا لها تو. جوستومون القانون هذايا اللي كما قال زميلنا قال انه هو معناتها رئيسه الكلمه اللي قالها كلمه هايله وفي بقعتها انه رئيسه يحترم مفروض عليه انه يحترم وهو كيف يطبق القانون سي تطبيق قانون بالغالط. وشنو يا اخي ما قلنا احنا كونترولي بار دي اوتوريتي كومبيتون جوستومون رئيسه ماهوش اون اوتوريتي كومبيتون بور كونترولي قلنا ثم بوفوار جوريديكسيونيل جوستومون اما انا مانيش على مضمون باش تراسيني نمشي للتقاضي نجري مشيره الاخرى خاطر سيد العون اللي بتاع المضمون لقى لي عمل لي قاعده قانونيه بالوقت خلق قاعده قانونيه وطبقها هو كيف يطبق بالغالب معناتها خلق قاعده قانونيه والعون يعرف ما هو جوستومون هذيك سي بالتواتر بتاع 60 سنه نعيشوا هكاك. علاش قلنا احنا راهو بلاد تونس ما تبناتش البارح باش نبداو نحكيو على بوليتيك بوبليك تخش عليها حاجه جديده باش نحطوها سوغ تونس عندها 60 سنه من عام 56 هي مستقله ومن عام 56 دوله ذات سياده جوستومون سوفرين كما قلنا من الاول دونك عندها ان باك جراوند ناسيونال جوريديك كامل وهذاك هو اللي توا مفروض علينا وهذاك علاش قاعدين نشوفوا في الماكرو اوبيراسيونيل. Justement, moi, quand je travaillais dans un guichet, il y avait les deux guichets, il y avait les agents, ils étaient absents. J'ai parlé de mon affaire, il a constaté la chose, je n'ai pas de même قضية. J'ai adopté. Exactement. Et il n'a pas fait ça, on ne l'aura jamais. هو افيك سا اللي احنا باش تولي وقتها العون يخمم 10,000 مره قبل ما يعمل كذا كانوا يكثروا هذوما لي زوبيراسيون هذو. علاش هالخدم هذاك الكل من قصبه واحد قصبه اثنين اتسيتيرا ما يهمناش في اش كانوا واش عملوا زايدين ما همش زايدين ما يهمناش في هذاك وما احناش باش نحكيو في هذاك. علاش مشينا لخيار مجلس تاسيسي؟ فولي اون ريبونس او كوا؟ باش نعاودوا نكتبوا دستور. Le plus logique c'était وقتها mettre à jour les textes de loi. Je crois pas qu'il y avait une famille, des politiciens qui étaient au moment il n'y avait pas trop la vision. Oh, c'était un mouvement de foule, ça. Voilà, un mouvement de foule, c'était plutôt une vision politique, pas une vision texte de loi. Pour reprendre des textes de loi plus adéquats des situations actuelles. Non, ça se donne une crise de confiance. Pour nous, il fallait tout raser et Il y avait cette crise de confiance. Il y avait cette crise de confiance. Même les juristes
شجعوا المسار هذا باش نقول لكم معناتها يفو اتر كلير انك توقف مع قضاة توقف مع محامين وتوقف مع وسادة جامعين في القانون شجعوا المسار هذا علاش؟ Parce qu'on a vécu avec une constitution qui date de 59 اما تشلكت à tout moment حابين نكسروها ونبدلوها كسرناها وبدلناها alors que la constitution elle est là la constitution elle est là c'est le sommet de la pyramide ما تتمسش سميها جامده سميها ريجيد سميها قندي سميها كيما تبش تسميها elle est là ما تتمسش elle fixe une règle elle doit rester là et surtout pour les données fondamentales نتاع la répartition des pouvoirs نتاع les droits etc. Justement, qu'est-ce qui nous garantit que nous passions une troisième fois et une quatrième fois le public? هاو جينا خاطر لا كونستيتيوشن عندها الكارتفو نتاعها الكارتفو نتاعها هي لا لو بوفوار جوريديكسيونيل يدخل تحت البوفوار جوريديكسيونيل دو ليتا انك تبدا عندك هيئه دستوريه والا مجلس دستوري والا محكمه دستوريه qui a la capacité de censurer tout ce qui est contraire à la constitution. D'accord? فهمتني؟ اما احنا معناتها بون هوني حلينا كيفاش يقولوها قوس على المحكمة الدستورية جوستومون معناتها الخيار الأسلم puisque c'est l'interprète authentique المحكمة الدستورية أنه الدستور هذاك كيفاش باش نطبقوه فهمتي؟ كيفاش باش نطبقوه نتعداو يا محكمة دستورية بما أنك أنت l'interprète authentique de ce document qui est la Constitution qui est le sommet de la pyramide وأنت الجاردفو نتاع لو ريسبي نتاعو يا محكمة دستورية تعمل مزية أولي الفصل 89 باش نعرف يا إما السيد منصف المرزوقي رئيس الدولة الحالي المؤقت هو اللي باش يعمل الباساسيون وإلا الرئيس المنتخب في 26 نوفمبر في 23 نوفمبر وإلا 28 ديسمبر هو اللي باش يعمل. D'accord. Robert راعي الحوار هو اللي خد الديسيجن. ما خداش الديسيجن. لا هو il a pris la décision. هو شجع مي بور فوار الرباعي ما عنده حتى وجود قانوني. جوستومون الرباعي راح حوار سوسيتي سيفيل مجتمع مدني. فوالا هنا نهاية عندما يصبح الرباعي اللي ما عنده حتى وجود قانوني ما عنده حتى وجود دستوري يتحكم في ماذا؟ في تفسير نصوص الدستور وفي تحليلها. نحن في كل البعد معناها نحن في وضعية مختلفة تماما عن وضعية دولة القانون. أنا باش نقول لك أنه أي شخص ينجم يأول قاعدة قانونية. أي شخص أنت تنجم تأول. الناس كل هولي ينجموا يأولوا قاعدة قانونية. هو تأويل القواعد محكوم بقواعد قانونية 500 مجلة الالتزامات بالعقود. خليني نقول لك 516. خليني نقول لك أي واحد ينجم يأول قاعدة قانونية، أما اسكو تأويله صحيح ولا غلط؟ سيلا نرجعوا للقواعد اللي قلت عليهم جوستومون أنه وشكون يقول بهم القواعد هذوما؟ هي المحكمة. هي المحاكم. علاش قلنا المحكمة الدستورية هي الانتربريت اوتونتيك؟ وهذاك هو الخيار اللي باش يمشيو له في الاخير نو با شوا. اي كل ريجيم عنده محكمة دستورية اوتوماتيكمون كل ريجيم اكس عنده محكمة دستورية يجي ريجيم جريك. ماهيش خاضعة هي للبوفوار اكزيكوتيف. ماهيش خاضعة للبوفوار اكزيكوتيف جوستومون. هي أعلى. خلينا نقدموا وي. تفضل. Parce que n'oublions pas qu'on était dans une phase chaotique, transitoire et très chaotique. Et par conséquent, on ne peut pas nécessairement utiliser le bon sens et les règles habituelles dans un système stable, là où vous avez des institutions qui fonctionnent convenablement. Donc, pendant ces 3 ou 4 années, on était dans et nous sommes encore dans un régime transitoire, même chaotique. Et je pense que quand il y a blocage, et qu'il y a vraiment un problème d'interprétation accepté par la majorité vis-à-vis, disons, d'un texte juridique quelconque, et qu'il y a blocage, nécessairement, c'est le politique qui prime. Ce n'est pas... Parce que je pense qu'on a un petit blocage, nous, on pense, parce qu'on nous a matraqués pendant 23 ans, دولة القانون والمؤسسات القانون والمؤسسات. Mais quand on est dans une situation bloquée, et que ça peut prendre des dérives très dangereuses, c'est le politique qui prime. Parce que qui a fait le droit? C'est le politique.
C'est le politique. C'est la société, parce que le politique représente la société. Oui. Donc ça, c'est un point. Et je crois qu'il faut qu'on le discute, nous, entre nous, Tunisiens, parce que chez nous, la politique, c'est nouveau. Et on a peut-être des modèles, je dirais, préfabriqués, parce qu'on observe de loin des sociétés matures qui sont en train d'appliquer ces règles. Le contexte, il est très très important. Je reviens pour une autre remarque. La question du choix du système politique. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les interprétations qui ont été avancées. Pas le fait de ne pas être d'accord, mais j'ai, je crois, d'autres explications. Primo, les gens qui ont choisi le système parlementaire, à mon avis, ils avaient d'autres objectifs politiques en tête. Parce que tous les avocats dont vous parlez et les juges savaient très bien qu'un système parlementaire ne pouvait prendre pied que dans une société qui a de l'expérience politique. Alors que nous n'avions aucune expérience politique. Par conséquent, c'était un mauvais choix, théoriquement parlant. Et moi, je pense que c'était une manipulation d'un grand parti, pour ne pas dire le nom de ce parti-là, qui a, pour son intérêt de fonctionnement et de structure propre à lui, qui nous a poussés dans ce chemin. D'accord ? Oui. Et le dernier point avec lequel je veux finir, ça c'est dans la théorie des systèmes, moi-même, quand j'étais pour le système parlementaire, maintenant, je me pose la question si c'était le bon choix ou pas, et on peut discuter ça autour d'un café voilà, quand on a un peu plus de temps, mais dans un système qui est mal régulé, et dans une révolution, dans une phase transitoire, un système est toujours mal régulé. C'est normal, parce qu'il est en révolution. D'accord ? Un système mal régulé a toujours tendance d'aller d'un extrême à un autre. D'accord ? Et pour nous, c'était un vouloir national qui voulait s'éloigner au maximum de l'hégémonie d'une seule personne, le papa tyrannique, vers l'antipode, qui était le Parlement. D'accord ? Et par conséquent, c'était quelqu'un qui voulait vraiment sauver sa peau, en allant vers l'antipode pour s'éloigner au maximum de la situation néfaste dans laquelle il se trouvait. Donc la problématique, je crois, elle est un tout petit peu plus, non pas compliquée, mais même complexe. Mais c'est mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec juste quand j'ai dit que les juristes, que ce soit des avocats, ou des juges, ou des magistrats, ou des professeurs de droit, شجعوا فكرة مجلس تأسيسي. شجعوا فكرة مجلس تأسيسي pour une seule raison, changer la constitution. Ça ne veut pas dire changer le système ou changer le régime. Pas du tout. Pas du tout. Le changement, c'était de la constitution, parce que ce petit document de 74 articles كان قبل فهمتني تشلك نهار نبدلوا فيه نهار نخيطوا فيه. Mais le système politique, le régime politique, le régime parlementaire ou présidentiel ou présidentialiste ou commun ou mélangé, etc., avec alcool, ça a été le fruit d'une représentativité qui a fait que ce parti était majoritaire et qu'il avait pu imposer une vision. Et même dans cette logique-là, de cette vision, là où on en est maintenant avec la Constitution, disons que les choses sont un peu tempérées. معناتها باش نمشيو في ريجيم parlementaire كيما حبوه هما رانا قاسيين تو. جوستومون هذا من وجهة نظر شخصية كلمة قاسية. من وجهة نظر شخصية بحتة. Oui et non. Société civile. Pour la constitution tunisienne, juste parce que je mets un moment, la première remarque. La
première remarque, c'est pour la constitution tunisienne. رأى إنه الconstitution هذه تعمل sous la mesure يعني des partis politiques. ما عملتش على قياس والبروف إنه فما حاجات وفما ثغرات في الدستور اللي نلقاوهم تويكا بما فيهم الحاجه اللي جبت عليها هذه نتاع شكون اللي يقرر يعني الرئيس الحالي او الرئيس المنتخب، ولا محاله فما زوج ثغرات في الحكايه هذه. الثغره خاطر يقول لك الفصل انه رئيس الدوله يعطي الامر الاغلبيه الحزب الاغلبيه في الانتخابات. ما حددش انها الانتخابات. ثانيا ما نقولكش انه هو الرئيس يندرى جديد ولا نتاع الحكومه الانتقاليه. يعني الدستور هذايا رسمولو تعمل سو لا ميزور دي بارتي بوليتيك، ما خداش بعين الاعتبار يعني شنو يحب الماجوريتي دو بوبل. ثانيا الرماركه الثانيه بخصوص السوسيتي سيفيل، انت قلت بليك ما عندوش بوفوار. صحيح ما عندوش بوفوار ليجيسلاتيف، لكنه عنده بوفوار بور في ليكيليب كيما زوز ازمات تعرضنا لهم احنا. فهمتني شكون تدخل فيها؟ دخلوا فيها الرباعي اللي عمل ليكيليب كيما الاتحاد نتاع الشغل، اتحاد الصناعه والتجاره، الرباعي. Juste bon, pour la question de la Constitution qui m'appelle, il y a un interprète authentique. حد ذاته النظام كتقرا الدستور ما نحددش نظام برلماني نظام رئاسي ما فماش. بار كونتر الدستور تاع 59 نظام رئاسي. لا محطوط مش محطوط ثم حتى الدستور انا برلماني وانا رئاسي. لا كاليفيكاسيون سوا اترافير لي كومبيتونس اللي تنجم تقراهم في الدستور. هذه حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للدستور والثغرات بتاع القاعده القانونيه، القاعده القانونيه يكتبوها ديما احزاب سياسيه، بما انه لو بوفوار كونستيتيون، لو بوفوار دو كونستيتوي دانستيتوي ليتا في يد الاحزاب السياسيه، ماهوش في يد الجمعيات. معناتها ابريتو الجمعيه اللي ترشحت ريزو كامل ترشح على تونس جمهوريه شكون وقتها دستورنا سيتي اون سوسيتي سيفيل، سيتي با ان بارتي بوليتيك. صحيح ولا مش صحيح؟ اسكو انتخبوها؟ فوالا دونك جوستومون سيتي لو شوا دون سوسيتي انه طلعت لا كونفيغوراسيون هذيك. ما احناش ندخلوا في شوا باهي خايب كذا كذا. ديما لو بوفوار انستيتيوشنيل معناتها لو بوفوار كي فا اكريغ الدستور هو في يد لي بوليتيك، في يد الاحزاب السياسيه. شكون كان يعمل لنا في دستور؟ يا اخي الدستور 59 شكون عامله؟ يا اخي مش بوليتيك، مش الحركه الوطنيه، مش حزب الدستور، حزب الدستور، حزب عمله ما عملوش واحد. حتى كمل ساعه من بعد كده جوستومون. هذه من ناحيه. وثم حاجه جوست لازمنا هوني جو كخوا كو je vais faire une différence entre deux choses. Il y a des forces de décideurs politiques. Il y a des forces dissidentes politiques. Les décideurs politiques هما اللي نشوفوهم في الواجهه، هما qui ont le contrôle de l'État et des pouvoirs de l'État. Et les dissidents politiques هما يا اما اللوبيات اللي في وسط الاحزاب نفسها باش توجه اون اورينتاسيون تاع حزب، يا اما الرباعي الراعي للحوار. الرباعي الراعي للحوار في لي دو كريز اللي حكيت عليهم سيتي ان ديسيدون بوليتيك. اللوبيات اللي في الاداره، اللوبيات اللي في الاداره هما لي كومبيتونس فينالمون واللي وجوستومون هما اللي باش يوجهوا توجه الاداره في اطار تاويل قاعده قانونيه انهم باش يطبقوها دو سيت مانيير اي نون دو سيت مانيير. مي جوستومون بالنسبه للثغرات في اي نص قانوني كونستيتيوشن او غير كونستيتيوشن، اي نص قانوني قابل للتاويل بصفات مختلفه، وشكون الانتربريت اوتونتيك الوحيد اللي نجم يقول راهو التاويل هذا صحيح والتاويلات الاخرين كل غلطين؟
هي المحكمة الدستورية. بالنسبة للكونستيتيوشن، المحاكم الأخرين بالنسبة للحوايج الأخرين. هذه حاجة. دونك المحكمة ما هيش من صلاحياتها ومن مشمولاتها باش تتلم وحدها تقول تيا أنا سمعت في التلفزة البارح راهو ثم مشكله في تأويل الفصل 89 جوستومون نحكيو على الفصل 89 ماهيش باش تتلم وحده هي وتقول لك يا سيدي انا اسامبلي باش نمشي نتلم وحدي باش نبدل، لا لازم يدقوا عليها الباب يقولوا لها يا سيد الرئيس تعمل شيء احكم لنا في الليتيج هذا داكوردو. دونك توك اللي مازال ما دق عليها حد المحكمه وقال لها احكم لنا توك اللي هي ماهيش باش تحكم. داكور سي جوست peut-être انا شديت روحي ما حبيتش ندخل. لا فاجي اي بون خاطر قبيله انت قلت نيس لا كونستيتيوشن اون نوري با دو اوبتي بور سو كون اوبتي مجلس التاسيس يخلينا نخدموا لا كونستيتيوشن. و جو رجوان ليدي نتاع ايغالمون نتاع باش ندخل النقابه معناها سي با سون رول دو جوي سو رول لا. معناها يلزمناش ننساو كو راهو في العامين ولا 3 سنين الاخرانيين اون ايتي دون اون فاز دو ترانزيسيون اتيبيك وين البلاد معلقه معناها il y avait aucune légitimité derrière le pouvoir ou l'état ou les structures. Il y a toujours la problématique de la légitimité, ça c'est un élément fondamental. Le bled ne fonctionnait aucune institution qui avait une légitimité politique ou électorale ou même morale. Donc, le fait d'avoir opté pour cette loi, je pense personnellement que c'est une bonne chose. On casse avec, et ça rejoint un peu des éléments de l'école tomorbique qui sont cette vision qu'on a eue, on avait tous dit, paternaliste, qui dit qu'il y a une élite qui fait les choses et cette élite prépare الواحد. برشا الناس يقول لك تي 10 من الناس راهو دخلوا عام نسكروا عليهم في بيت ولا نجيبوهم من برا ونخلصوهم 10 ملايين يكتبوا لنا دستور احسن ما يكون. قيس سعيد وبكر دخان اي لا سي فري وعندنا دي بون جوريست دي كونستيتيوناليست سكروا عليهم. Donc voilà, le problème c'est qu'il y a un discours impeccable. Mais quand on va le sauter au Parlement, il n'aura jamais eu la majorité qu'il a eu là. Ou l'Abed n'aurait jamais, se serait jamais reconnu dans ce web. Tu as fait tout, on se fait dire, ou l'Abed est article par article. روح للدار يقول لك اليوم ناقشوا ال 14 وفما اسمه هذاك ما حبش لا لينيا 3 والاخر واحد ولات حتى ميم دون لا كولتور بوليتيك نتاع حتى في الديار معناها واحد ولينا الناس الشأن السياسي يهتموا به. الوغ قبل كانوا 4 من الناس يفهموها لا كونستيتيوشن ب 50 وكان عملنا لا ميم ايغور وعملنا اون كونستيتيوشن زعما فيت بار دي تكنيسيان راهو 90% من الشعب كان عملنا وقت كونستيتيوشن فيت بار دي تكنيسيان شكون باش تعطيه البرلمان عليه باش يصوت عليه؟ لا وقت لا ما مشاتش في التأسيس Donc, c'est vrai qu'on a perdu du temps, qu'on a mis beaucoup d'argent, mais on a gagné quelque chose. C'est que les gens se sont appropriés. Et ça, en termes politiques, en termes de développement, c'est fondamental. Le fait que NES s'identifie à cette constitution. Peut-être que les statisticiens, les spécialistes, ils disent راني مانيش لاني برو لاني ضد حتى حد شويه نتكلم en tant que citoyen tunisien ou j'essaie d'avoir mon propre point de vue. عمرها ما constitution n'est passée avec معناها une majorité aussi large. علاش؟ على خاطر الناس اللي صوتوا هما بيدهم حسوا اني ان سيرتان مومون نحاو كلمه زادوا كلمه بون vous me direz معناها لو بون سونس ومن بعد on aurait pu gagner tous ces gens. والعباد يقول لك شو قداش شهر باش يكتبوه الدستور وبداو يحسبوا لك قداش الورقه تكلفنا وقداش ناس ساعات مالوريزمون on était dans une situation politique وين معناها باش نشريو هذيك cette appropriation, cette participation que les gens يدخلوا في السيستم ويقبلوه de nouvelles règles du jeu. معناها فما عباد عملوا 100 سنه وحطوا مليارات وخسروا دي ريفولوشن وتحرقوا البلدان باش نجموا يتعداو وعندهم un système participatif. Bien sûr, il n'est jamais parfait, mais quand même cette option elle a permis à la Tunisie de passer d'un système très top-down, oui, très élitiste. بصراحه
Pourquoi pas? Il y a un petit monsieur du peuple, le Parlement, il est représenté, même s'ils vont avoir peut-être un comportement antérieur, mais quand même c'est accessible. C'est quand même un honneur pour les Tunisiens d'avoir خدام حزام في البرلمان. علاش تحبوا كي في البرلمان ما فما كان ولاد فلان وواحد pourquoi voulez-vous ça? C'est pas tunisien, partout. شوف les pays de l'Amérique du Sud خدام حزام في البرلمان. واحد سي ان سانديكاليست ولا رئيس. احنا مالوريزمون كنا عندنا قبل اكلي البرلمان والواحد ما لازم يكون كان دا سيرتان نيفو وطلع الفوق. علاش؟ خليه هاكا تغربل. انت عندك لا كونستيتيسيون تو اول مره تعلمنا تو باش يجيو عباد اخرين تو ولات حتى الناس اللي باش يصوتوا ولاو يعرفوا لي زون بوليتيك والنيفو طلع ولا جو بونس كو سا سي امبورتون. انا جو فولي ريفونير على une idée تاع حكايه لو باترناليزم دو ليتا ليليتيزم. معناها هذه سيت اليت كي معناها كي هي لو بوفوار il décide pour le peuple. يا خويا le peuple يحب il décide tout seul. D'accord, il faut pas معناها il faut que l'État se ressaisisse. Mais il faut rompre avec cette idée que l'État a la tutelle sur le peuple. Là, il décide pour lui, le peuple, on l'infantilise. Il a le droit au même titre que toi ou moi. Une société inclusive, égalitaire, tout le monde a la même chance. Quel que soit l'endroit où il est né, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit l'origine sociale que tout le monde a la même chance. Ça, c'est une économie, un pays participatif, inclusif, ou c'est durable. Mais sinon, ce n'est plus durable et l'expérience mondiale, les comparaisons internationales montrent que c'est pas le modèle paternaliste top-down, ça ne marche plus. Il faut faire participer les gens, sinon ils n'acceptent pas. C'est peut-être les nostalgiques d'une période où les choses étaient stables, où on était voilà, on nous prenait par la main, تحمل المكتب يلقاو لنا خدمه يهزونا من بعد البلديه واحد امورنا منظمه. C'était le deal à l'époque. توا وليت معناها يلزمك وحدك تمشي تفركس وتلقى وتجري. Ça change complètement la donne, mais je pense que ça augmente les capacités de l'Abed, ça les donne une émulation, ça vous donne envie chaque fois d'aller à l'avant, d'améliorer le système, où les jeux sont ouverts, je pense que c'est une bonne chose, même si je sais que la salle n'est pas tout à fait d'accord. Le truc, non? Écoutez, on entend comme de quoi? Oui, il n'y a pas de coût financier. Mais je le coût financier, ouais. Ce problème-là, ça ne se juge pas en matière financière. C'est pas un coût financier ou un temps. Si je paye pour me faire gagner 10 سنين, ننظم الأمور وعندي des structures qui permettent d'avancer. خلينا نقدموا يا جماعه خلينا نقدموا شويه تو نفهموا بشويه خاطر سؤالك مهم خاطر سي فغي باش تقول لي خاطر كيما قالت سالت جيهان قبيله قالت احنا حاجتنا بالميكرو بالاوبيراسيونيل في البوليتيك بوبليك قلت لها راهو توا باش نشوفوا لو ماكرو اوبيراسيونيل خاطر انت اللي باش نعملوه الكل الي دون سيت كونستيتيوسيون باش نرجع على كلمه سمير انه ليتا باش يحب معناتها ليتا يخلي تحبوا السيتويان يحكم مش الدوله من فوق والدوله اللي هي تشد كل شيء. الدوله حمايه روحها، الدوله مادام عندها هذوما اللي تخوا كارفو نتاعها هذوما ومنظمين بالقانون وبالدستور حمايه روحها سيد. هذه من ناحيه دونك هذه ما كانش عندنا برشا، ما كانش عندنا محكمة دستورية، ما كانش عندنا قانون منظم للسلطات، حتى كان دستور كان موجود اما ما تعرفش عليه. اليوم برلمان يتكلم غدوة تلقى ان ديكري لوا جوستومون وني نرجع حاجة أخرى. كنا معناتها اون نافي با سيت بيراميد، اون نافي با سيت بيراميد انك تقول لك دستور اللي تحته c'est les traités internationaux, اللي تحته c'est les lois votées par le Parlement, واللي تحته الكل c'est les actes administratifs. أنا قبل كيما l'exemple اللي عطيناه أنه عاون إدارة il crée la loi sur le champ et tu pouvais rien lui dire parce que tu n'avais pas le garde-fou qui va dire اللي هو le pouvoir juridictionnel اللي هو كان
تابع موظف لدى الدولة في إطار وزارة العدل، كان تابع للبوفوار اكزيكوتيف. هذا اللي مربحناه. يمكن حاجة أخرى، ما كانش عندنا لا شارت دي دروا دو لوم اللي باش نوصلوا بشوية بشوية مفعلة، ما كانتش عندنا في دستور 59. Ça c'est quelque chose اللي ربحناها في دستور 2014. Je suis pas là pour vendre le دستور يا جماعة. Je suis là pour vendre l'état de droit. خاطر عملنا وثيقة ومن بعد نحطوا n'importe quoi بارابور الوثيقة هذيك. دستور 59 en 59 c'était quelque chose. C'est solide. C'était quelque chose en 59. Mais ça m'a été entre temps. بالقانون بوسائل القانون justement. C'est là où معناتها احنا وقتاش معناتها باش نستعملوا السياسة انه ولا une politique publique. Une politique publique كان باش نمشيو dans un contexte نتاع politique publique donc نعمل اللي نحب. J'ai les forces de la loi et j'ai les forces du droit et j'ai les forces et les pouvoirs de l'État entre les mains. ونعمل اللي نحب، نعمل اللي نحبها وشوفنا وين وصلتنا. مانيش باش نعمل اللي نحب، نعمل اللي نحب mais dans le cadre des institutions et dans le cadre de la légalité et dans le cadre de cette pyramide-là, وقتها je suis protégé. Et j'ai protégé et j'ai مش حتى هكاكا j'ai une politique publique qui est solide. علاش توا معناتها دخلنا جوستومون في اطار ان يفو غازي. شكون قال لك قبيله الكلمه انت قلت يفو تو غازي؟ علاش؟ يا دي با ديغاليتي. Parce qu'il n'y avait pas de l'égalité. Tout le monde se sentait le sentiment تاع الغبن هذاك اللي حكيت لكم عليه هذاك الكل عندك. دونك كيما قال سي سمير انا ما حاجتيش باش حاجه تجيني هكا وتجي تفرضها عليا. حاجتي بحاجه انا نشارك فيها. باش ما نحسش بالغبن جوستومون. وانت كيفاش تعمل حاجه ونحسك تلاعبت بالقانون هذا وتلاعبت بالدستور هذا وتلاعبت بكذا وعملت استفتاء بور كونتورني العمر ليميت نتاع الدستور. هوني لا. Et entre temps ce que je regarde درا شكون خذا درا شنو والاشاعات ما تعرفوا هذا احنا معناتها et c'est dans toutes les sociétés. Et c'est dans toutes les sociétés. Tout ça c'est des éléments de politique اللي يأثروا على السياسة. فهمني؟ علاش le macro opérationnel اللي هو les institutions de gouvernance هما l'essentiel، هما اللي باش نعملوا فيهم، اللي باش نعملوا في إطارهم une politique publique. هما اللي باش نحطوا اترافير لي ميكانيزم اللي باش يعطيوهم لنا هما باش نحطوا une politique publique. دونك لازمنا نفهموهم ديجا قبل كل شيء كومون سا فونكسيون. مش انا خاطرني لبست كيبي سي بون وقفت في الشارع ولبست كيبي سي كو جي لوتوريتي دو فير سو كو جو فو. والا عملت عديت كونكور نتاع ماجستراتور وكيف نقعد على الكرسي جي لوتوريتي دو فير سو كو جو فو. بيان سور il y a des choses qui contrôlent. هوني فما حاجه نحب نفرض عليها، نحب نتكلم عليها جوستومون، نحب نقف عليها، هي التريتي انترناسيونال. شو وين يجيو؟ شو وين يجيو؟ ثم حاجه مهمه جدا المصادق عليها. المصادق عليها ما نحكوش عليها بطبيعه الحال. يعطيك الصحه خاطر معناتها سي ديجا سي ديما سوبوزي كونو مي يعطيك الصحه. هي دي تريتي انترناسيونال تمشي دوله تقول انا باش نصادق على التريتي هذا. Par le biais du Parlement. Par le biais du Parlement. تونس مصادقة على un arsenal de traités internationaux. Mais l'application. باش نشوفوا كيفاش الابليكاسيون لازمة. واللي جوستومون لازم لي لوا نتاعها اللي يجي تحت التريتي الكل لازم يكون يستمد معناتها من التريتي. doit respecter les scénarios. هذه حاجة. ولازم القاضي نفسه معناتها لو بوفوار جوريديكسيونيل نفسه il doit appliquer ce traité. Avant d'appliquer les lois. Avant d'appliquer les lois nationales. Mais شوفوا خلينا يمكن دخلت بيكم في ça c'est l'état de droit. اللي قلنا قبيله قلنا جانا l'état de droit ما نعرفوش منين جانا هاو جانا l'état de droit. L'état de droit est constitué d'un ensemble d'institutions, de mécanismes, de lois et pratiques mises en place pour prévenir l'exercice arbitraire et corrompu du pouvoir.
معناتها كلمة سمعناها pendant 60 سنة mais c'était pas ça. خلينا نقولوا c'était pas ça. L'état de droit, c'est justement l'ensemble de tout ça pour prévenir l'exercice arbitraire et corrompu. Est-ce qu'on était... Est-ce qu'on était dans un pouvoir arbitraire et corrompu? Dans l'absolu, peut-être pas, mais il y avait de ça. Donc on n'avait pas d'état de droit. وكيف نرجعوا للسيكل بربي لحظه جوست نرجعوا للسيكل هذا تاع البوفوار تاع البوليتيك بوبليك اللي باش نخدموها اللي نحبوا نخدموا عليها ونحبوا نعرفوا كيفاش التقنيات باش نحطوا بوليتيك بوبليك لازم يبدا عندي انا كذا لازم باش نخدم بوليتيك بوبليك نجبد معناها باش نخدم بوليتيك بوبليك على الصحه نجبد تو لارسونال جوريديك نتاع اللي مطبق وقتها ونحطه بحذايا باش نجم نخدم عليه. Et c'est des indicateurs structurels, attends, نشوفوهم من بعد. سامحني كنت باش تقول حاجة؟ Donc, جاتنا la théorie de la bonne gouvernance. En fait, la gouvernance est qualifiée de bonne lorsqu'elle respecte les droits et les besoins de tous les citoyens. Une bonne gouvernance ne conduit pas nécessairement à de meilleurs résultats, donc une meilleure croissance. Mais elle empêche la persistance des mauvaises politiques et donc des mauvais résultats. Et qu'est-ce qui qualifie de bonne? باش نشوف قلنا كل ما نتعرضوا للجوفرنانس باش نخليوها معلقه مشيت حكيت لكم على بوليتيك حكيت لكم على جوفرنانس خليناها معلقه حكيت لكم على الدروا خليناها وليتا دو دروا خلينا الجوفرنانس معلقه ومازلنا تو باش نخليوها معلقه باش نفهموا علاش بون. Le cas tunisien qui m'a pas la face la 20 justement المصادقة عليها معناتها la pyramide المصادقة عليها هي فهمتني et كيف نقولوا qualifiée de bonne pour lorsqu'elle respecte les droits et les besoins تاع توانسة في الكا tunisien في l'article 20 نلقاو في la constitution جات عطاتنا une charte des droits et des libertés des citoyens. Donc هذا كله وعندنا برشا ما نحكيو au niveau des traités internationaux. Mais est-ce que ce n'est pas implicite dans la définition de la gouvernance? Est-ce que ce n'est pas implicite dans la définition de gouvernance? Si vous revenez à la définition de gouvernance, c'est pour le bien-être tout à fait des citoyens. Tout à fait. Donc, moi je rejoins un peu la dame qui disait pourquoi cette bonne-là, je trouve que c'est dans l'intérêt des citoyens. Oui, mais la gouvernance, elle est implicitement, à mon avis, et même dans sa définition que vous avez utilisée, elle suppose que la gouvernance est bonne. Parce que si on n'applique pas les lois d'un pays, si on va contre ce qu'une constitution d'un pays stipule, c'est qu'on est quelque part contre l'intérêt des citoyens. On n'est pas seulement contre l'intérêt du citoyen si on le tabasse seulement. Justement. Il y a aussi une dimension morale très très importante. Et si la loi est mauvaise? Justement, ça c'est quelque chose si la loi est mauvaise. ما نجموش نقولوا bonne gouvernance que خاطر السيد يحترم. Si la loi est mauvaise, elle a nécessairement, elle est mauvaise parce que nécessairement elle a des implications néfastes sur les citoyens. Sinon, oui. Pourquoi elle est mauvaise? Oui, bah, صحيح. Je suis tout à fait d'accord. صحيح. C'est relatif. صحيح. C'est relatif. On peut par exemple, on a une vision fédérale à moyen. Et pour y arriver, il va falloir casser, briser certaines choses. Forcément, certaines personnes ne vont pas se retrouver au jour d'aujourd'hui avant d'arriver à l'objectif qu'on veut. Donc, peut-être qu'elle est bonne au long terme. Je ne donne pas d'exemple. Peut-être que la loi est bonne au long terme, mais elle est mauvaise à court terme. Et forcément, on va peut-être y aller dans cette période de transition. Celui qui comprend que c'est bon à long terme subirait le mauvais pendant un petit bout de temps. Oui, oui. Donc, mais qui c'est qui comprend ça? Moi, je pense que c'était... Je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais je suis en train de réagir comme un citoyen. D'accord? Et je pense que ceux qui ont parlé de cette bonne gouvernance, comme on le fait tout le temps, comme
c'est-à-dire les instances internationales, tu représentes une de ces instances, il faut inventer de temps à autre de nouveaux concepts pour créer de nouveaux programmes et pour avoir des dynamiques pour effectivement, comment dirais-je, consolider sa position et montrer qu'on est utile pour la communauté internationale, tels que par exemple the Millennium Development Goals, qui à mon avis était une ratatouille qui n'a pas du tout réussi. Si. Et c'est pour ça maintenant on nous dit une bonne partie n'a pas réussi, maintenant on va passer vers le post-2015 qui est le Sustainable Development. Donc on va d'un programme à un autre, et vous voyez ici, ça c'est pour nous tous ici, c'est que la gouvernance, il y a une gouvernance internationale. Et là on parle un peu de si Anis et si Samir les institutions. Donc il y a aussi une gouvernance internationale qui aujourd'hui il faut décortiquer et observer avec un esprit critique. Et à mon avis, si jamais on accepte cette terminologie bonne gouvernance, j'aimerais bien savoir si vraiment il y a bonne gouvernance au niveau international ou pas. Exactement. Et à mon avis, non. C'est très bien. Catégorique. C'est très bien que merci. tout simplement, et elle va nous ouvrir à la حاجة انه bonne ou pas bonne. علاش انا خليتها justement c'était bon سبقني خاطر علاش الجوفرنانس خليتها ديما. اش قلت لكم الجوفرنانس ديما مصايبه هوني وراهو باش نمشيو وساعات نرجعوا لها. الجوفرنانس justement جاتنا dans un concept هكا تاع international etc et que dans un concept d'entreprise essentiellement معناتها d'entreprise privée. فهمني جاتنا الحكايه هذه bonne gouvernance. Mais ceci dit, ni les juristes ni les politiques ne l'ont accepté. Allez, pour eux, c'est peut-être de l'ordre des économistes, et des financiers. C'est eux qui ont accepté ça? C'est eux qui ont طلعوا لنا بها، هما اللي جاونا بها. ما زلت سي زمير لحظة وبعد علق. فهمني؟ هذو طلعوا لنا بها. Justement, c'est pas une question de ماناش نعملوا. هذه يولي بالعربي تعبط خير. خاطر بالعربي الحكم الرشيدة مش الباهي ومش باهي. Exactement, الرشيدة. الرشيدة attends نشوفوا. خاطر c'est un concept هو, c'est pas linguistique معناها بول ولا موباز. C'est un concept. خلينا justement خلينا نقدموا شوية انه حكاية c'est pas sectoriel يا جماعة. C'est pas ماهيش عاركة entre les juristes, les économistes ou les financiers. لا ماهيش عاركة. tout simplement كيف جاتها الحوكمة الرشيدة انه رشدوا المصاريف في اطار في احسن استعمال المصاريف اللي هذه هي اللي جات الكلام. وهوني انا جو rejoins كلام موسى اسكي sur le plan international et le partenariat international قاعدين معناتها قاعدين justement قاعدين نستعملوا في البون gouvernance. Rien qu'à voir les experts اللي ماشيين جايين على تونس اللي قال شنو des experts internationaux et la qualité de la compétence. Rien que ça. مش على تونس برك راهو معناتها على العالم كل معناتها justement متفاهمين فيه. لكن l'idée نفسها de la bonne gouvernance c'est le rappel à l'ordre تاع الناس الكل انه ثم des institutions à respecter, ثم قانون à respecter, ثم une politique اللي تعملها dans les règles de l'art, selon la transparence et selon la transparence et l'inclusivité, la participation, etc. C'est-à-dire que c'était une nouvelle. خلينا نقولوا كلمة جديدة الحاجة قديمة. كلمة جديدة الحاجة ديجا موجودة. وعلاش قلت لك لي جوريست مثلا ما قبلوهاش لي بوليتيسيان لي بوليتولوج سورتو اللي يخدموا على السيونس بوليتيك ما قبلوش قالوا لهم احنا ديجا هذا كل عندنا معناتها تو سكي بو ديفينير اون بون غوفرنانس عندنا موجود هاو لي انستيتيوشن دو ليتا لي كذا دو ليتا لي جوريديكسيون اكسيتيرا الاداره لادمينستراسيون لوتوريتي بوبليك لي ايتابليسمون بوبليك قالوا لنا هذا كل لي ميكانيزم عندنا جوست نرشدوهم هكا معناتها. Après, au niveau budgétaire, c'est vrai, au niveau budgétaire, on doit faire plus d'évaluation et plus de contrôle sur le plan budgétaire de l'État. Je vais revenir à un point. Le pyramide.
Le fait que les traités internationaux soient au-dessus de nos institutions, est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Ah, je sais pas ça. Ça, c'est une très bonne question. Et j'adore la question. Prenez chez un État souverain, il a tous les pouvoirs. Prenez chez c'est un État souverain qui a tous les pouvoirs. l'État souverain هذا ما هزوا حتى حد بالسيف وحطوا على كرسي وقال له صحح على التريتي. هز روحه ومشى لجنيف ولا لنيويورك وصحح على التريتي وقال انا ننضم للتريتي هذا. مش نعرف كومون سا سباس. انا نعطيك قروض اللي تصحح. ما لا انت مفروض عليك تصحح. ما عادش فما استقلال قرار وطني. ما فماش نعرفوا اللي كما كان يحكي توا سور لا سين انترناسيونال مانيش ارادتي انا باش نمشي نصحح. لا تمشي تصحح سينو ما نعطيكش. انا ماشي معك. ما نمشيش ما نعطيكش لي فون ونراقبك ونبعث لك لي زيكسبير اللي كنت تحكي عليهم انت افيك ان كاليتي ا ديسكوتي. نمشي معك. انا كيف انت يا اخي ما عينكش باش تصحح وما تنجمش تصحح. داكور؟ وما تنجمش تصحح وما عينكش باش تصحح مادامك انت فوق هالفلوس هذوما هالقروض هذوما. ما قلتش فوق ما انا حاجتي بالفلوس اما حاجتك صح بارك الله فيك. حاجتك بالفلوس خذيت القروض وين مشاو؟ ولا وين مشاو؟ جي انا واحد من الناس en 2011 معناتها جي انتيغري لو كوميساريا او droits de l'homme en novembre 2011. نوفمبر 2011. بالنسبه لي انا طول عمري كان ماشي في بالي انه عاملين جهدنا ومجهوداتنا بالنسبه لما يسمى بالاشخاص ذوي الاعاقه وفلوس تعطات اتسيتيرا 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 ومنظمات وندرى شنو وندرى شنو وندرى شنو. كيسكو جي خليني حتى معناتها اون تيرم دو قانون ما بريتو انا محامي اصلي دونك قريت قليل القانون. Qu'est-ce que j'ai découvert? Une catastrophe, ce qu'on appelle les personnes handicapées. Imaginez-vous, on ne veut même pas les appeler personnes handicapées, qui est l'intitulé, le qanouni, le mu'taraf bih, دوليا سميناهم ذوي الخصوصية ومدري شنو وسميناهم جميع التسميات، لكن أشخاص ذوي إعاقة ما سميناهمش. سامحني انت كيف مشيت وصححت خذيت فلوس ولا حاجتك بفلوس ولا tu es dans le besoin. تحب تكره استقلال قرار وطني مش استقلال قرار وطني tu étais dans le besoin. انا اش عملت بهم الفلوس؟ اي فما ما حاجتوش بفلوس وما يصححش من بعد سورا سانكسيون. يرحم بوك. هوني سامحني مش السورا سانكسيون تو هي فما شنو فما لي ناسيونز اوني فما الباك دي ناسيونز اوني وتونس في بارتي الباكت شيخور كل معناها تو لي بيي معناها خرجنا بعد الحرب عملوا لو سيستيم دي ناسيونز اوني. الناس كلهم اديروا كون تو ادير سو باكت اوتوماتيكمون ينجر عنه دي تريتي معناها سيكتوريال واحد. ما تنجمش انت تصحح في الباكت تاع ناسيونز اوني وما تصححش في لي تريتي وتقول لي لا هذا معناها ما سوفرينتي ناسيونال واحد. مش حكايه سا سو ني با بروبليم دو سوفرينتي. وجامي انا يظهر لي ابار كيلكوز اكزامبل من ساعات امريكا تحاول تضغط على بعض الدول باش يصححوا ولا ما يصححوش على الباكت سيرتو في كل ما سكي كونسير لا سيكوريتي كوليكتيف بلوس كوتر شوز ما فماش ضغوطات. اما احنا مادامنا صححنا في 45 ودخلنا واندرجنا في المنظومه الامم المتحده وتونس ريبريزونتي وفما بلدان واللي ساعات في لي كونسي واحد دونك فاتالمون اي فاتالمون لازمك تصحح لي تريتي. ما تنجمش تقول انا معاكم راهو الاولاد ما كيفاش نصحح وانا ما نصححش. علاش ما نصححش؟ معناها كي ما تصححش موقف سياسي معناها لا تنجم انت مثلا قبل ما يتصحح التريتي هو يدي ديسكوتي. كان عندك انت مثلا دي اوبجيكسيون باش ما تدخلش ولا مثلا السيدا والبلدان العربيه اون فيت لا ريزيستونس المسلمين بوندون دي زاني وتوا يفون لا ريزيستونس. ما يحبوش معناها فما حاجه فما اون كلوز بارتيكولير هي ليغاليتي في الهيريتاج والواحد هذيك خلقت مشكله. فهمت هذيك تنجم تناقشها. اما اون فوا قبلت انت لو تريتي وما في حتى اونجو عليك انت مثلا سوفي لي زورس بلان في البول نور ما يظهرليش تونس تستنى باش يعطيوها فلوس باش توقع عليا هذاك ولا بلاد اخرى.
فهمت هذاك الاشكال من فوا معناها توقع عليه كل الناس الكل تفاهموا عليه. في الديمقراطيه اون اساي حتى au niveau international même si c'est fictif d'aller vers un système majoritaire. دونك فما بلدان تصوت وفما بلدان ما تصوتش، مي فوا معناها تصوت وتوافقت ويلزمك توقع خاطر كنت مربوط بالانجاجمون سينون تخرج. ويا تري بو دو بيي في العالم اللي مش داخلين في الناسيونز اوني. سي ان دروا بور تو الموند واحد وحتى منظمه التحرير وكوريا الشماليه 196 بيي. دونك سي اون ا في اكت داليجونس او سيستيم ما نجموش من بعد نقولوا لا الا اذا فما مصالح نتاع بلدان واحد هذاك دونك تولي اشكال معاش جوريديك ولا اشكال سياسي. واشكال سياسي يتعالج بالفتات ساعات بلدان بالفلوس ولا بالواحد. اما جو بونس با peut-être au niveau de ces institutions internationales نحسوا معناتها la notion top down elle est un peu masquée ليه فما مشكله لي زورغان هما حتى فما لا غوفرنونس انترناسيونال فما مشكله مثلا تاخذ سيستيم دي ناسيونز اوني فما لو فامو كونساي دو سيكوريتي فما لي 5 دراغون لا نحكي لك لو سامبونس هذا كونساي دو سيكوريتي خلق مشاكل لي ناسيونز اوني في العالم الاجمع خاطر توا كي يجيو الناس يحكيو على الناسيونز اوني سيرتو في المنطقه نتاعنا اول حاجه يتفكروها تقول لك مجلس الامن واسرائيل شاك فوا وامريكا واحد ينساو واش قاعدين يعملوا سيستيم دي ناسيونز اوني في العالم عنده ديك معناها اسمه بيس كيبر فما ناس مساكن يموتوا باش في البلدان يوصلوا الماء ويداويوا ويفاكسينيو سي بور لي جون اللي عندكم معناها فكره يخدموا dans les situations d'urgence. نعم. C'est des gens qui meurent. C'est autre chose. On n'est pas des journalistes pour parler des trains. Les gens شوفوا Nations Unies كي تحكي لهم تقول لك ديريكت ديجا Nations Unies associées aux États-Unis. يقول لك انت Nations Unies والسيج نتاعهم في نيويورك لي جون سي نورمال ديريكتومون يلصقوا. ثاني حاجه avec le Conseil de sécurité معناها سا ديكريديبيليزي توت واحد فما 300,000 كا معناها الكونسيل دو سيكوريتي فيه 100 واحد يخدموا فيه. نركزوا عليهم وسا مارش با وننساو اللي فما 300,000 ولا قداش دي جون اللي يمشيو في جبولات وباش يزرقوا العباد باش يدخلوا الناس المدارس باش يعاونوا باش يعملوا لي فاو وفما دي فورس دو مانتيان دو لا بي دو طون ان طون ساكن يفرقعوهم بون كيما الجيش نتاعنا فوزالي مدير مي فما ناس معناها ناسيونز اوني سو ني با كو لو كونسيل دو سيكوريتي. Le Conseil de sécurité, c'est un problème fondamental pour les Nations Unies. Mais ils n'arrivent pas. C'est un système dans un contexte où les pays, les كبار, ils veulent verrouiller. Le Conseil de sécurité, les plus grands, les vainqueurs, d'ailleurs les perdants, il y a pas, ils ne sont pas dedans. Donc les vainqueurs, ils sacrent le système. Ils ont ce fameux droit de veto. ويعديوا اللي يحبوا ما يعديوش اللي يحبوا سي تو هذاك هو الاشكال ساشون كو كما قال الاخ قبيله la souveraineté les états sont souverains il n'y a pas de pouvoir supranational rien ne peut obliger les états à faire quelque chose بالقوه. سامحني معناتها si la constitution est à l'encontre des traités internationaux معناها انت كتبت الدستور معناتها forcément اذا كان tu prends en considération ce qu'il y a dans les traités internationaux. هذاك اللي باش نوصلوا له. Donc oui, c'est ça. هو المطلوب انه فما une cohérence une articulation entre les deux. ما تنجمش انت تصحح في تريتي انترناسيونال وتجيب القانون نتاعك في الكونستيتيوشن تحط خط. تنجمش انت توقع على السيدا وتجي في الكونستيتيوشن ما تحطش الراجل والمراه مساوي معناها يسون ايغاليتي ولا العكس بالعكس ولا تحطه في الكونستيتيوشن وفي الواحد ما تحطوش ما توقعش على السيدا. Donc il y a un problème كما قال سامحني il y a un problème de gouvernance mais elle vient de ce fait c'est qu'au lendemain de la guerre on n'a pas pu mettre en place un système multilatéral. كركوا عليه les grands vainqueurs تاع الواحد ils l'ont verrouillé خذاو le Conseil de sécurité qui décide de tout. C'est tout. Donc personne ne peut obliger les Nations Unies ما نجموش يمشيو لبلاد بالقوه يرميو الجيش ويمشيو لبلاد كي اتاكي بلاد اخرى باش واحد الا اذا دونك يتعدى بار ان فوت اكسيتيرا واحد كوم vous savez un peu comment c'est l'article 7. Oui, voilà, donc c'est... Justement, pour répondre à la question de la Constitution, aux différences entre constitutions, parmi les traités internationaux qui ont été signés dans le contexte des Nations Unies, les Samir حكينا على الكونسيل de sécurité, ما لازمناش ننساو une institution كبيرة في Nations Unies اللي هي الجمعية العامة. اللي هي l'Assemblée Générale. اللي هي اللي قاعدة l'Assemblée Générale لا فيها droit de veto لا فيها حتى شيء. L'Assemblée Générale, c'est elle qui crée les traités internationaux multilatéraux. Que l'État doit, que l'État, si elle ratifie, elle y le système interne.
Le Conseil de sécurité qui crée les traités internationaux. Il prend des résolutions de sécurité collective éventuellement. Mais c'est une entité, l'Assemblée générale, elle va produire, qui a cette capacité et cette faculté de produire les traités internationaux qui vont être soumis à la ratification. T'as les États signataires. Et l'Assemblée générale fait les 196 États. Et un traité international ne peut être mis, déjà pour signature, que lorsqu'il est voté par la majorité de ces États. Selon une procédure d'accord? Et Batalan Tunis, justement, elle a proposé pas mal de traités internationaux, y compris le rôle qu'elle avait joué en 1965 pour le traité concernant l'élimination de toutes sortes de discriminations raciales. À l'époque, lorsqu'elle a fait avec l'Égypte une proposition en 1965, quand elle a fait cette proposition avec l'Égypte, c'était quoi? C'était quoi? C'était un traité. Trop l'entité de discrimination raciale, oui, c'est vrai, il y a à l'époque, c'était un traité national, un traité proposé sur le plan international qui devait mettre à genoux l'apartheid de l'Afrique du Sud. اللي يشوفوا من 66 les traités etc pour تسمع على l'apartheid en 94 وشوفوا on va dire officiellement déclaré d'accord معناتها راهو ديما خلينا ننظروا نظره بوزيتيف لتو سكي assemblée générale نحطوا الكونسيل de sécurité على جنب خاطر les traités internationaux اللي نحكيو عليهم هذوما هما سي دي تريتي انترناسيونال اللي ناجين على الجمعيه العامه ما همش ناجين على الكونسيل دو سيكوريتي والجمعيه العامه من جمله لي تريتي qu'elle avait proposé aux États ce qu'on appelle le traité des traités la manière d'adhérer à un traité tous les États ont été d'accord et se sont accordés à nous quand tu adhères à un traité tu lui donnes une valeur juridique supérieure aux lois nationales. Donc tous les États qui ont adhéré à tous les traités, dans leur système juridique interne, il y a une valeur juridique supérieure à la valeur des lois nationales. بالنسبة للconstitution, أنت سألتني على الconstitution هوني باش نرجع لك. يا اخي انت لا راتيفيكاسيون كيفاش يمشي الوزير الخارجيه ولا الديليغاسيون تاع اللي تابعه للخارجيه تمشي تجيب التريتي وتمشي تصح تقول انا جي سيني لو تريتي كما قال زميل قبيله قال لنا راهو لازمنا تكون مصادق عليه تريتي doit être ratifié c'est pas uniquement la signature il y a la ratification il y a la procédure de la signature تمشي تصح وتجيبك التريتي هذاك pour la ratification. La ratification par qui? C'est par le Parlement. Le Parlement, il fait son étude. Il fait l'étude نتاعو كانوا يتوافق مع الدستور ما يتوافقش باش يعطي تحفظات ماهوش باش يعطي تحفظات ينجم يصادق عليه وزير امته كامل كتريتي انترناسيونال دونك سي بون il l'a intégré